नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो आपण मानक पाखरे निहाती जेकोसी बैंक रे गोटे अकाउंट थिबो एवं से बैंक अकाउंट रे आपण माने जदि ट्रांजैक्शन करूचंती ताहाले वर्तमान आपण मानक पाखकू जदि एमिति गोटे मेसेज टी आसुची एवं जेउथरे कि आपण मानकर लेखा अछि जे प्लीज मेंटेन बैलेंस ऑफ 436 अर्थात 436 टंका एवं 20 टंका इन योर बैंक अकाउंट टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर रिन्यूअल ऑफ पीएमजेजेबीवाई बा एसबीवाई स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एवं 2026 जोटा कि देखंतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तरफ जहाँकि मेसेज टी आसी एवं आपण मानकर जदि अन्य बैंक रे अकाउंट अछि एवं जदि आपण मानक पाखकू एभली मेसेज टी आसुची जोटा कि 436 टंका हेउ बा 20 टंका हेउ एमिति आपण मानकर बैंक अकाउंट रे बैलेंस मेंटेन करबा पई जदि कहा जाउची ताले मेसेज टी आपण मानक पाखकू कोन पई आसुची एवं एई मेसेज टी आपण मानक पाखकू काहे कि आसुची एवं कोन पई आपनक बैंक अकाउंट रे टंका गुडी को कटुची तो से विषय रे आज रो वीडियो रे डिटेल्स रे जानिबा तेणु आपण मानक कहबा को चाहूची ए जो 436 टंका जदि आपण माने प्रीमियम पेमेंट करूचंती बा जदि 20 टंका आपण माने भी पेमेंट करूचंती ताहाले एही टंका टिको आपण माने पेमेंट करिवे कि नहीं तो से विषय रे आज रो वीडियो रे डिटेल्स रे जानिबा तो सेति पई आपण माने वीडियो टिको आरंभ रु शेष पर्यंत निहाते देखंतु काहे कि ना एही जो विषय रे आपण माने निहात भाबरे समस्त जानिबा दरकार तो ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करूचंती ताले वीडियो को लाइक करबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे एटा मध्ये आपण माने देखि पारथिबे एठी जाकी गुटे मेसेज आसीची 8 मे रे बैंक ऑफ इंडिया तरफरु जोथरे एठी कोहा जाईची जे प्लीज मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस जोटा कि 436 टंका इन योर बैंक अकाउंट फ्रॉम 15 रु 31 तारिख मध्य रे आपण मानकर जाकी इंश्योरेंस रिन्यूअल प्रीमियम देबा पई पड़िबो तो आपण माने भाबुथिबे जे केउ इंश्योरेंस आपण माने करिसंती जे जेउथिरे आपण मानकु 436 टंका बा 20 टंका प्रीमियम देबा पई पडुची तो देखंतु ए जो इंश्योरेंस रहिची 436 टंका तो एही स्कीम टीर नाम रहिची पीएमजेजेबीवाई जोटा कि आमर केंद्र सरकार तरफरु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन आपण माने जानतु एवं आपण माने जदि एही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करिसंती एवं वर्षको जदि आपण मानक अकाउंट रु 436 टंका कटुची ताहले एही 436 टंका कोन पई कटुची एवं एही 436 टंका आपण मानक डिपॉजिट करबा पई पड़िबो कि नहीं तो से विषय रे मु वर्तमान आपण मानक कहूची तो देखंतु केंद्र सरकार तरफरु गोटे योजना आरंभ करा जायथिला जोटा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जेंतरे आपण मानकर तीनोटी स्कीम थिला गोटे हैला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं आ गोटे थिला आपण मानकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना एही तीनोटी योजना जाकी सरकार तरफ आरंभ करा जायथिला तो प्रथम जो योजनाटी मु आपण मानको कहली जे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बा पीएमजेजेबीवाई रे आपण मानको प्रत्येक वर्ष 436 टंका देबा पई पड़िबो देखंतु मात्र 436 टंका जदि आपण माने प्रत्येक वर्ष जेकोसी बैंक रे हो बा जेकोसी पोस्ट ऑफिस रे हो आपण माने जदि एही पेमेंट को करूचंती ताहाले ता ऊपर आपण मानको सरकार देखंतु 2 लाख टंका रे इंश्योरेंस देबे जोटा कि आपण मानको सरकार निजे प्रोवाइड करूचंती तो मन रखंतु जो माने हमर पीएमजेजेबीवाई करूचंती तो से क्षेत्र रे जदि आपण मानकर कोनोसी दुर्घटना रे हो बा कोनोसी क्षेत्र रे जदि कोनोसी भी व्यक्ति मृत्युवरण करूची ताहले तांको नॉमिनी को देखंतु 2 लाख टंकार इंश्योरेंस प्रदान करा जिवो तो जदि आमे देखबा गोटे वर्ष बा 365 दिन रे जदि आपण माने 436 टंका रखुचंती ताहले प्रत्येक दिन आपण मानकर 1 टंका 50 पैसा लेखा पडुची तो सेही हिसाब रे आपण माने सर्वमोट गोटे वर्ष रे 436 टंका देबे एवं ता ऊपर सरकार आपण मानको मोट 2 लाख टंकार जीवन बीमा प्रदान करूचंती तो एटा हला पीएमजेजेबीवाई जदि आपण मानकर बैंक रे गोटे अकाउंट अछि ताहले बैंक वाला आपण मानको सब बेले रेकमेंडेड करिथांती जे आपण मानकर ए जो 436 टंकार गोटे जीवन बीमा ओपन करिबा पई एटा करबा द्वारा कोन हुए ना जे कोनोसी गोटे नॉर्मल कस्टमर निज नाम रे तो
ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବାର୍ଷିକ 436 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ବଦଳରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 436 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କଟୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜୀବନ ବୀମାରେ ଏଇଭଳି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ PMJJBYର ଜୀବନ ବୀମାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ ରହିବ 1 ଜୁନରୁ 31 ମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି 436 ଟଙ୍କାଟି କଟିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି 436 ଟଙ୍କାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାର୍ଷିକ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 436 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି କଟୁଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଡେଥରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଇଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି 436 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ଟଙ୍କାର କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବ ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତା'ର ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 100% ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।